Ang sex, basic nga responsibilidad sa magpartner ngadto sa matag usa. Apan unsaon man pag-fulfill sa imong responsibilidad kung putol ang tabadidoy sa imong partner. Diha nag-ikot ang akong storya nga misangko sa dakong problema nako, DJ Sam. Itago na lang ko sa pangalang Aya. 25 anyos na ko og taga dinhi lang sa Cebu City. Apan originally, gikan gyud ko sa Tiada nga lugar sa Cagayan na de Oro City. Napadpad lang ko dinhi sa Cebu kay dinhi ko na-assign sa akong trabaho as call center agent. DJ Sam, doon ako'y uyab nga tawgon na lang nato sa pangalang Ayan. 6 months pa lang ang among relasyon. Taga dinhi siya sa Cebu, og dinhi rapod na ako siya nakaila, DJ Sam. Usa ka beses, nag-atang ko og sakyanan pauli sa akong gipuy-an. Gabi na kadto, og puno-puno gyud ang mga sakyanan nga miagi sa akong atubangan. Taod-taod, kalit nga na ay kotse nga nihunong sa akong atubangan, DJ Sam. Og dunay usa ka senior citizen nga nidungaw sa bintana sa sakyanan. Nangutana siya nako kung asa daw ko pauli. Taod-taod na daw ko nilang nakita. Nalabihan daw ko nila apan pagbalik na ang paghihapon ko og medyo 10 oras na sa gabi. Sakto, kay maagian ra nila nga akong address, DJ Sam, o giagni ko niya nga musabay na lang sa ilaha. Una, hesitant pa ko kay wa ko makaila nila. Apan dihang na feel na ko, DJ Sam, nga maayong tao man si nanay. Og paglili na ko sa sud, doon ako'y nakita nga batang babae nga kauban nila. Maong medyo nakampante ko. Gipaila-ila ko ni nanay sa iyahang driver kunuhay. Ang iyahang anak, si Ayan, ug ang iyahang apo nga usa ka bata. Istoryador kay si nanay, DJ Sam, maong dali rasab ko nga nakampante niya. Hangtod nga wala na lang nako na malayan nga naabot na di ay ko sa akong apartment. Ninaog ko og nagpasalamat og dako sa ilaha kay nakaabot ko sa akong gipuy-an nga safe og libre pa. Abi na kaugmao na to ang last nga kita namo, DJ Sam. Apan pagkaugma, same nga oras. Mi park na pod sa akong atubangan si Ayan. This time, siya na lang usa. Gipasakay ko niya, DJ Sam. Ugwa na lang pod ko mibalibad kay isabay na lang pod ko kay nahibaw naman ko nga maayo siyang tao. Bago mi manguli, giapit ko niya sa usa ka kan-anan og nanihapon ming duha. Dito sab mi nagka-chance nga mas lawom nga maila-ila pa namo ang matag usa. Nagkambyuhanay mi sa among mga social media accounts, DJ Sam, og ingon man numero sa cellphone. Giatod ko niya sa boarding house, og wa pa siya matagbaw. Nag-chat og nag-video call pa gyud siya pag abot niya sa ilaha. Hangtod nga nanguyab na siya nako, DJ Sam. Og nahimo na niyang routine nga sunduon ko matagabi sa akong trabahoan. Bilib kaayo ko kang Ayan, DJ Sam, kay gawas nga gentleman. Buutan og masinabdanon pa gyud kaayo siya nako. Medyo may pagkaseloso lang siya. Apan sakto ra sab, kay mabati ra kaayo nako nga in love kaayo siya nako. 5 ko niya kabulan nga wa jud ko niya gihilabtan. Medyo nabag-uhan ko sa iyaha, DJ Sam, kay sa tinuod lang pang-upat na nako siyang uyab. Og sa akong mga ex, maupa lang gani pag uyab namo, gusto na dahin mo score sa ako . Mao naman daw na ang uso karon. Apan si Ayan lahi siya. Never siya nga naghisgot ni ana. 5th month sa rinamo, DJ Sam, tungod nakita nako nga ligdong siya nako. Nakadesisyon ko nga ihatag ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Kabaw ko maulaw lang siya or basin isipon nako nga gi-take advantage ko niya, maong ako na ang mihimo og moves. Apan DJ Sam, dihang gihagit na nako siya, mibalibad siya. Wa siya'y rason, apan kay mibalibad lang yun siya. Medyo naulawan ko ni adtong time, DJ Sam. O giisip nako nga kung way mahitabo namo, mas maulawan pa ko. Maong gipugos jud nako siya og taman.
Hangtod nga na corner na nako siya. Og mi-confess siya nako nga duna daw siya'y diferensya. Importante daw na akong mahibawan nga butang og that time. Gusto na daw niyang isulti nako ang dapat na akong mahibawan. Unta, bisan pa man, dili gihapon magbag-o ang akong gugma niya. Nagpromise ko niya DJ Sam, bisan unsa pa man ang mahitabo, akong dawaton og mahalon siya. Mismile siya nako og daw nakampante siya DJ Sam. Kalit siyang naghubo sa akong atubangan. What? Og mitambad sa akong naong ang putol niya nga tabadidoy. As in akuratsod ko DJ Sam. Kay pulos raman punuan. Why lawas og why kalo-kalo. As in punuan lang jud. Naglibog kog unsay mahimo na akong reaksyon pero ang ending nagkatawa ko nga nagtan-aw DJ Sam. Pero siya, seryoso kaayo og naong. Og siguro, na-offend ako siya, maong gi-change na lang pud nako ang akong mood. Miseryoso ko o gipangutanan nako siya kung unsay hinungdan. Bata pa daw sila sa iyang kuya DJ Sam, mahilig sila magdula-dula sa ilang payag. Sundog-sundog sa mga trabahoon sa mga tiguang. Naa daw sila'y binuhing baboy kaniadto. Nakita daw nila nga gatadtad og lawg ang ilang lolo og lola kaniadto sa may payag. Maong ginasundog-sundog daw sa iyang kuya. Niadto nga time, anaa pa daw siya sa mga 4 anyos, samtang iyang kuya anaa pa sa 6 katuig. Naglingko daw siya sa taas nga kahoy nga tadtaran DJ Sam sa iyang lolo og lola, samtang nagatubang sa iyang kuya nga nagtadtad og bisan unsa na lang. Wa daw siya i-brief ni atong higayuna. Sa wa damha na apil ang iyang tabadidoy og katadtad sa iyang kuya DJ Sam. Naputol jud daw. Sa kalisang, gidala daw siya dali sa hospital sa iyang lolo og lola, aron nga matabang. Ingon pa sila, masumpay pa daw unta to ang kaputol sa iyang tabadidoy. Apan nakalimta nila og da tungod sa pagdali-dali. Pagbalik daw sa iyahang mga apuhan, gihamigas na. Na-save pa si Ayan DJ Sam, apan maulagi, putol na ang kalipay. Apan pasalamat daw gihapon sa Ginoo ang iyang mga ginikanan, kay lagi safe ang ilang anak. Giklaro sab ni Ayan DJ Sam nga makaihi pa man siyag tarong. Ni atong tungura DJ Sam, naglibog ko sa kong gibati. Naluoy ko nga na-disappoint. Pwede di ay na, mag-unsa na lang man taani. Tinutukay kung magbinyo na ta. Human siya mi-confess na ako DJ Sam, gipangutana ko niya kung nagbag-o na ba daw ang akong hunahuna ngadto kaniya. Dili na ba daw ko niya love. Apan mitubag ko DJ Sam nga why na usab. Tungod love gihapon kaayo nako siya. Ug maunay tinuo DJ Sam. Love gihapon kaayo nako si Ayan. Pero sa pangutanang andam ba ko nga muunong niya hangtod sa hangtod. Diha ko nalibog. Dili ko sure. Ugaling man makipagminyo siya nako, murag dili nako kaya isipon nga wa na ko'y chance nga makabaton pag-anak. Wa na ko'y chance nga makatilaw pag tabadidoy. Dagan may pamaagi pero lahi raman jud ng naandan DJ Sam. Kung kamo daw ang naa sa akong kahimtang, ipadayon pa ba ninyo ang pakipagrelasyon kang Ayan bisan pa sa iyang sitwasyon? Or bulagan na lang nako samtang sayo pa? Hatagi daw ko sa inyong mga panghuna-huna sa comment section ni DJ Sam. Imong follower DJ Sam, Aya.